हाय हेलो नमस्कार वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपाली ब्लॉग वेलकम कर मोर गोटे फ्रेश पाला ब्लॉग को। तो आपण मैंने समस्ते बैचलर पार्टी मामूर आम सेलिब्रेट करूँ। आपण मैंने समस्ते से वीडियो मत बहुत सपोर्ट कर बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को। तो पार्ट 1 रे समस्ते देखी आम केमती कौन सेलिब्रेट करूँ मामूर बैचलर पार्टी पूरा घोघा करूँ। तो पार्ट 2 रे आपण मैंने देखा पाइबे आम कौन सब खाइचु ऑर्डर करूँ केमती कौन सब मजा मस्ती करूँ आ बहुत सारा एंजॉय भिडियोटारे। तो आम बहुत ढेर सारा एंजॉय करूँ। तो आपण मैंने आशा करुँची आपण मैंने भी समस्त एंजॉय करेंगे ब्लॉग को। तो वीडियो को स्किप न करके शेष पर्यंत देखु। तो चलतु देखा ये हम सब आइटम आसला जहाँ सब मगे कौन सब है अच्छा पराठा सॉरी किचन बटर नान आउ ये जो पनीरटा एटा चिकेन भेज सब ना एटा कौन एटा मशरूम टा एटा गोटे कौन चिल्ली चिल्ली आइटम मशरूम एटा मिक्स वेज टा ओहो जीबे सब बस पड़े एटा हमर बस पड़लेनी ओ सीरियस टॉपिक गुड चलची सब जगह जिनस ओनली फॉर मी हला से सब ऑर्डर करछनी तांको नार किंतु एका खाइबे खाना जी एगुडा सब आइटम ना नॉन वेज भलो अछि छुआ माने सब देखुछन सब एका खाइ देले मामू ना ना गरम अछि की स्पेशल बिरयानी दिए चिकन बिरयानी टांगरी दिए बड़ा हो हाँ भाई को बाड़ी लानी देखो मामू कर ये बोली मामू निजे बाड़ी दउछन बुझिला ये कोन बुझिला मामू आसी बाड़ी खाइबा पूरा खत्म से पूरा हबनी पूरा एडी चिया आउ जना ना मु खाइ देबे के तोर नाम अरे हम खाली बड़ा मु खाली टिके देई चलछ हला खाली बाड़ी आई के लास्ट बस सोइबा होने किंतु बागर को देखला मुंह गिलो जाइतो न सोई न बड़े देखन हां एरा आले देखन किते केते अछि जणा पड़ियो खाइ बड़े धरो चॉकलेट चॉकलेट चेयर एंड चेयर भाई ना सिंगल चेयर एडी चेयर पके देबा एक गोटे डाइनिंग रे खाइबा हां सुधान ले नाम खाइ जंती पचारबा मोटे तू गाड़ी पहिले मते কিছু ফিল এসে तबे कोन ऑर्डर करछ तुम जानि कोन ना एटा ही बोल कोन करलु तो खाइबु न खा आउ जण खाइ दो तू एरे खाइले मामू जानि देबे प्लेट देलो के आटे बुझी लो एडी बस पड़ो सुनो गोटे काम एडी बाबा एटा दे अरे तू भी सादा की हां एटा नहीं एटा ताको दे दे से पूरा सादा नहीं पास दे एटा एडी का और दे हम दिए ना और दे ना ए तुम ले ना हम खाए नहीं से पूछा हां चलो मांस बसा हां ना ना बिरयानी का आगे नानटा खाइ दो ना एटा सुपर सुपर कहूची कि हां भाई कह दे आउथर थैंक यू हां गुड थैंक यू बटी मजे गेला निजे खाइ गेले देखला छुआ खाउ दे मु छुआ में बाड़ी हां छुआ बाड़ी से मांस तो हम बिरयानी आगे टा ना सबन बोल ना नाम तो कौन
ଆମେ ତମ ପ୍ଲେଟ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଟୋରା ଖାଇ ସାରେ ସିଏ ଚେହେରା ସେମିତି ଦେଇଛି ଆଉ ଝିଅ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଇଁଷ ଆଇଁଷ କୋଉଠି ଆଇବ ଏଠି ଆଇସ ନଥିଲା ଆମର ଖିଆପିଆ ଖତମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ଗପ ସପ ଚାଲିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସଟା ଆସିନି ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବାହାଘର ଦିନ ଏମାନେ 4ଟା ବେଳୁ ବାହାରିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗାଡି ଲାଗିଯିବ 4:30 ବେଳୁ ସେଠି ଆଉ କେହି ଅଜା ନଥିବେ ବାପା କହିଲେ ବାପା 4ଟାରୁ 5ଟା ମାନେ ସିଏ ପରଫେକ୍ଟ 4:30 ଆସିଲା ପାମ୍ପଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆସିବା ତ ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ମାମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଦବେଇଲ ନା କଣ ଇଆଡେ ଅନେଇଲ ଟିକେ ଦେଖିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ସାଲୁଟ ଏକାଥରେ ସରିଗଲାଣି ସଲ ଧୋଇ ହେଲା ଏଠି ଗ୍ରୁପ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ହବ ରକିକୁ ଡାକିବା ଓକେ ସରିଲା ଯିବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ହେଲା ସିଧା କରିବା ଏମିତି କରିବ ହେଲା ଏମିତି ଏକାଥରେ ମିଶିକି ହାତ ଯିବ ତମେ ଗଲ ତମ ତଳ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ये रूपाली ब्लॉग्स सरीगलाणी मामू हेरिका भी जीवे आम भी जीवु ସବୁଥିରେ ହଁ ହଁ ମାନେ ଏଠି ରାମ୍ପିକି ଆଉ ତମର ହଉନି ଏଠି ପୁଣି ରାମ୍ପୁଛ ନା ଯେ ମାଉସୀକି ଦବା ଧରିଲୁ ମୁଁ ଖାଏ ତୁ ଆଉ ଖାଇପାରିବୁନି ପୁରା येलो କାହାର ବର୍ଥଡେ ମାମୁ ଭାଣିଜି ଭଣଜା ଯୋଉ ମାଉସୀ ସମସ୍ତେ ଏଇଖିନା ଯିବା ଡେଲି ହାଫ ଫୁଲ ନୁହେଁ ପୁରା ରଡିକି ଖାଉଛ ନା ଖାଇବା ବାକି ତୁ କଣ ଛୁଆ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଲୋ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଗେ ଖା ନା ନା ତମେ ଖାଉ ନା ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଯା ନା ପେଟ କିଛି ଫୁଲ ହେଇନି ଧରିଲୁ ପଇସା ଦିଅ ଦେଲେଣି ସେ ସବୁ ସତ କରି ମତେ ଯୋଗେଇ ଦେବ ମୁଁ ପିଏ ଯିବା ସ୍ପାଇସର ଟା ମୁଁ ପିଏନି ହେଲା ପିଅ ନା ଖାଲି କେନା କାଟି ଦବ ସବୁ ମୁଁ ଆଣିବି ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ସଫା କରିବେ ବାକି ନାଟା ପର ଭଲ ଲାଗେ ତୁ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ତମ ଘର ଲୋକ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆମର ପାର୍ଟି ଏବେ ସବୁ ଓଭର ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ବାହାରିବା ଏବେ ଭଲ ପାଇବାଟା
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଥିବେ। କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ନା। ପିକୁ ଡାଇଲଗ